U našem slučaju se često govori o smislu istorije, o srpskim nacionalnim interesima. Govori se o raznim stvarima vezanim za naše međusobice i za naše unutrašnje spoljne odnose, ali nekako kao da se preskače onaj neverovatan, neprocenjivi značaj srpske države. I postavlja se pitanje zbog čega je to tako i kakav je pravi sudbonosni značaj srpske države za nas. Srbi su kroz istoriju pokazali da su državotvorni narodi i da imaju talenat za stvaranje svoje srpske države. Samo da se podsjetimo najsvežijeg primjera, a to je možda, s obzirom da smo govorili o 20. veku, jedini srpski geopolitički uspeh u tom po Srbe nesrećnom veku, a to je stvaranje Republike Srpske. Iako ona možda u formalnom pravnom smislu i nije država, odnosno nije država u punom kapacitetu, za sve nas, odnosno za srpski narod u celini, ona zaista predstavlja jedan oblik srpske državotvornosti. I zato je važno da Srbi imaju i brane svoju državu. Oni je naravno brane u ovom trenutku pre svega na Kosovu i Metohiji, ali je brane i u Republici Srpskoj s obzirom da je ona neprestano na udaru. Zašto je država važna? Pa upravo i sama reč država govori nam da je to nešto što nas drži. Drži nas zajedno, drži nas na okupu, drži nas kao narod i da je država zapravo oruđe kojim se brane naši nacionalni interesi, nacionalni, ali i svaki drugi interesi. Srpska država je zapravo ono što je naše mesto u ovom svetu. Znamo iz istorijskog iskustva šta se dešavalo sa Srbima i Srbijom kada je nisu imali i kakvim su sve mukama i stradanjima bili izloženi. Videli smo u Drugom svetskom ratu posle kolapsa prve ili druge srpske države, odnosno u Prvom ili u Drugom svetskom ratu, kakva je strašna sudbina onih Srba koji su se nalazili u tom trenutku van zaštite srpske države. Primer Drugog svetskog rata je takođe primer iz koga treba naravno izvlačiti pouke, koliko je bilo teško onim Srbima koji su tada ostali bez Srbije, odnosno onog dela koji je bio pod nemačkom okupacijom, koliko im je bilo teško i kakvim su stradanjima sve bili izloženi. A u to vreme, bez obzira što je bila pod okupacijom, i tekako je veliki broj Srba mogao da nađe u njoj sklonište ili zaštitu. I iz tog perioda Drugog svetskog rata, kada smo imali, mogli bismo reći, u najtežim uslovima okupacije, ipak smo imali državu pod okupacijom, ali državu koja je sve činila i elitu koja je sve činila da u najvećoj mogućoj meri u teškim uslovima sačuva srpske nacionalne i državne interese, služeći da pre svega preko glave, kao što sam i ranije govorio, prođemo kroz jedan veoma opasan period vremena kada su Srbi bili izloženi fizičkom uništavanju i da u jednom trenutku kada okupacija prođe, da posle toga ponovo živimo u jednoj slobodnoj srpskoj državi. Nažalost, to se tada nije desilo, ali je i ovo dobar primer za današnje vreme koliko je važno imati svoju državu koja štiti svoj narod i državu u kojoj
možemo da brinemo o svojoj budućnosti.